बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विर्द किया जाएगा। आप हजरात इस इस्तग़फ़ार में शामिल हो जाएं। दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारे इस इस्तग़फ़ार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए मग़फ़िरत निजात का ज़रिया बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 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 अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب 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 إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب